Igama lami Sphephelo waNxumalo. Inkukhu ke ngize ngayiqala based on ingadi yethu. Ingadi sashaya umquba kakhulu. And umquba due to ukuthi ke ne transportation yokulanda khona omakhelwane abafuyile abekho maduzane nathi. So bekushaya ukuthi siphinde sithole imoto isihambise siyothola imquba. Sakhetha ukuthi okay, no-AFRA sisizile wasixhasa ngama-funding. Ngaye funding sakwazi ukuthi thina siyisebenzise in such a way ukuthi kusale amankeshana ukuze sikwazi ukuthi sibe nathi ukuthi sizenzele umquba wethu. Umquba singasaloke siyakude ngoba vele kubo ila eduze nami ekhaya ila. So ibhala akuyona inkinga nokuthi nathi ithwala ngoba vele sesakhetha ukuthi sabalimi ukusebenza sesiyavuma ukuthi kumele sikusebenze. So inkukhu ke lezi enginazo la, inkukhu engaqala ngazo olamthuthu ngaba nama-lawman. Ama-lawman inkukhu lezi zamaqanda. Ngaqala ngazo ama-lawman ayiko 2 weeks efika. From last year na inkukhu lezi ngiqale ngazo nje ngiyikhulisa ziyo 18 to 21 weeks ukuthi ikhule zibe right and ziyisikhathi ke ziyadla zithi zidla futhi at the same time uthola ukuthi ayika produce, yabo. Ziyadla le inkukhu lezi and no lamthuthu nabo bayinkinga. Kodwa ke enye inkinga ke mina kulo engezwe kwathi olamthuthu abahlaliselani neinkukhu zonke. So ngiyakwazi ukuyidivide ngidlale ngayo ngoba ngafaka inet. Ukufaka inet kwami kungisizela ukuthi ngidivide uma ukuthi zibaningi, mhlambe sengineinkukhu eziningi kakhulu, ngiyakwazi ukuthi from 3x3 lo kade uwona ngi-extend zibe ningi zigcwale nendawo. Ukuyakha le ndlu ngayakha naye umngani wami lo, singazi izandla zethu sazakhela. Uthayela ngawathola komunye umakhelwane engafike ngakhala kuyena ngamtshela ngento eqalayo wathanda wathi uyangipha uthayela. Nokunye ke ngasebenzisa khona la ekhaya, okukhona la ekhaya ngasebenzisa ukuze ngazi ukwakha le ndawo le. Mawukuthi abathenga ngiyabaslotha, ngiyabathatha abanye ngiba-5 region badayisa ama-full chicken asephekiwe, abanye ngiyabathatha ohalf wayo ngibachophe ngidayise phezulu amakota leg, ngidayisa ama-fast foods phezulu, ngidayisa amakota leg ukuze ngikwazi ukuphusha neinkukhu zami. Ngisakwenza lokho ngidayisa namaqanda abantu ukuthi bewabone lawo engiwakhiphayo khona. Nawo amaqanda enziwe izona inkukhu zami awanamhlanje nje ekuseni lawa, khona amanye kusamele ngiwakhipha awalezi i-first batch la yasekuseni. I-tray ke la ngidayisa u-60 rand la, izinto inyukile ezitolo, ukudla petrol kuyanyuka. And ke phela into eyinkinga, into eyenza ukuthi nami ngidayisa u-60 rand, manginyuka upetrol ukudla kwenkukhu kuyanyuka, yabo. So manje nami kumele ngenze ukuthi ngikwazi ukwenza into zami zibe sufficient, ngingagqilazi kakhulu nami ukuthi inkukhu zami ngigcine ngadlile ngoba nami indlela yokuthi ngenze imali iwona lokho nokuthi ngiphushe ngale ndlela engenza ngayo. Okunye ukuthi ibra wami inamamakethe ngoba uyena umuntu anamamakethe amaningi elithole, ngimsupplyele ehamba uphushe elithole, nami ngithatha i-veg neyithombo ngiqhubeke khona la. Mina ngithanda ukuba commercial la local, ukuze sisize wona labantu bala local nokuthi i-youth sibone ukuthi hayi naba labafana labo yonke into possible ngoba saqala khona ezithombeni. Mntama. Yeah, ngibonile la ngaphakathi ukuthi kunama veg owafida inkukhu zakho. Mhlawumbe mangasichazela ukuthi why uwafida ama veg. Inkukhu zami ngifida ama veg for i-digestive system ne-nutrition yazo, yabo, ukuze neyokhu yazo ibe strong namaqandaze bawakhiphayo ibe right, yabo. Inkukhu ngathi njalo ngokuthi ezamaqanda sengizoyifida ke manje lokudla ke kwazo lezo ukuthi ikhipha amaqanda mase ngasazipha ugreen juice ukuthi angiyikhipha njalo ngaphandle, juice ukuthi ziyazi ukuthi zingenzela umsebenzi, kodwa ngibuye ngiyikhiphe izograzer nje. Umngani wami mase-harveste ngoba nginengadi encane nami nje yala ekhaya ke yona ingadi yokuthi umana emayefunela ipinashi ngazi siloke siyandaweni nalapho ngoba unayo eyithanda ingadi. Nazo ke ziyangisiza zingicrazele la ukuze mase ngizotshala izinkukhu phela nazo ziyabalimi nazo.
iy'nkukhu zizodwa siyakwazi ukulima la zithi ilima ke zibe yishiya nomqubo yabo iy'nkukhu so ingakho ke ngavula nengadana encane la ukuze umana azi ukuthi okay siyabona ke la phakathi ney'nkukhu ey'ningi ey'hlukahlukene kuyenzeka yini iy'nkukhu zakho zihlaselwe usifo esithize uma kwenzeka zihlaselwe isifo esithize uwenze kanjani ukuthi iy'nkukhu zakho zilapheke? Iy'nkukhu zami-ke kusekenzeka lokho ngisaqala ukuthi iy'nkukhu ngiyi-raise kanje kusekenzeka khona le sifo lesi ngesikhohlwa igama laso iNewcastle bezokuthi iy'nkukhu zikaka igazi nani yabo lezo into leyo iyangi-attack-a kolamthuthu kakhulu ngoba phela olamthuthu izinto izona iy'nkukhu ezivela kakhulu yabo into engayenza-ke mina la for iNewcastle ngaqala ngangena nakhona la ziyasiza nazo lezi zinto zo-social media yabo ukuthi sikwazi ukufunda sithole nolwazi olunye ngezinto esingazazi ngoba khona la ko-Facebook siyabalandela abanye abalimi abafana nathi nabaney'nkukhu abesitshela ukuthi isifo esiwukuthi usilapha ngaziphi izinto. Mina ngijuthi ukuthi-ke ngathi ngifuna ukwenza ilento i-permaculture farming nokuthi si-organic into engiyisebenzisayo ugarlic ne-aloe into engiyisebenzisayo leyo ugarlic ne-aloe mangiklina la ngisebenzisa wona ushibhoshi nawo ama-food dipper ngiyawathenga nje kodwa ushibhoshi uyangisiza ukuthi mangiyikhiphe zonke la ngiyikline sterilize ushibhoshi uxosha yonke into eyinini yabo so ngiyikhipha yonke usawdust mangiwukhipha usawdust ngiwufaka lapha engadini mase ngiyawuthatha futhi sengiwukhipha ngiwufaka emasakeni ngoba amasaka nginawo mase either uyalana amasaka amanye sengiwasale engadini lesibhedlela ngisazokwenza konke lokho sijusa ukuthi ispace okwamanje kade ngisasebenza ngaso ilesi kodwa vele ngani sengizo-expanda ngoba nje ngoba niyibona le ndawo ngiyi-crazy kanje sazobiza i-TLP izongigugulela la ngoba le ndawo ngizoyi-add khona ngizofaka nezinye iy'nkukhu ngoba ngifuna ukuba nendawo futhi ngithole ne-incubator yabo ngikwazi nokuzenzela ezami manje inkukhu angisafuni ukuthenga kulosisi. Sicela ukubuza iphilisi leli lisetshenziswa enkukhwini leli elomjovo elifakwe emanzini alisebenzisi i-vaccine mina khokha ngifuna uqamba iy'nkukhu zami kuloyo ngiyithola seyi-vacciniwe angikaze ngibe nethuba ukuthi ngiyi-vaccine mina nangu-ke uyena umvaccine wami lo udokotela wami uma nginenkinga nje ngixhumana naye ngimtshela inkukhu yami eyodwa ayiboni noma isiyenza ngenye indlela udokotela-ke sekumele enze ngaleyo ndlela ukuthi izinto zibe right siyasebenzisana nje siyi-group amakheji angiwasebenzisanga ngangithi ngizowathenga amakheji ngaluleka omunye umuntu wathi ayingeke ikheji since wenza ngale ndlela wenza ngayo amakheji awekho right for le nkukhu yabo ngcono wena wenze ngendlela ukuthi zenzele amakheji ayingeke ayehlukumeze inkukhu ngoba manje inkukhu into eyenzayo imela idry endaweni eyodwa into eyenzayo iyadla iphuza amanzi ikhipha iqanda ayikwazi ukuba free manje la ngaphakathi mhlambe manibonile yabo ziyayihambela and nginamathayi zinamathayi azo la ezibekela khona ke ezinye engafuni ukuyibekela ethayini zibekele nje ekhoneni lazo juthi ukuthi phela inkukhu yabo ngeke ke yonke inkukhu uyitshela ukuthi ayibeke ethayini yabo kodwa nje hayi kumnandi kwaqosha ngoba vele into engiyisebenzisayo usawdust ngiyahamba ngiyolanda le yebo usawdust uyawusiza ke inkukhwini usawdust keep ilento juthi ukuthi ngakhonka phansi manje mawukhonkile kuyabanda phansi yabo manje lana ke nemvula mayinetha ngoba nibona ukuthi ngoba ngayenza i-height yangamfishane imvula mayiqhamuka ithi so manje mayeza ngala iyangilimazela izinkukhu zami ngoba manje ngoba ubonile kuleyo imvula lezi eyidamage amafama amaningi nami bezongidamage kube i-height yale ludonga belungekho ngalo yabo ngoba noma imvula ibishaya noma ibishaya enethini ngoba ngafaka inethi ukuthi protect imvula noma ishaye ifike isiyi-spring yabo kuzona inkukhu ingashayi ifike nje iyisiqi ngokuthi ngifishiye ucingo lona yabo ingakho ngayinyusa la ukuze nje ibalansise nemvula ne-weather control ukuthi ngikwazi ukuyi-control nokuthi ke zibe nayo phela indawo
yokuthi ikwazi ukuphefumula ibonane nelanga. Manje ama-tray-ke lawo walanda. Ama-tray ngingasponsorishwa khona indawo ekuthiwa ise-Sedgewood, elinye restaurant, omunye usisi nje ujwayele ukungilethela wona. Yebo vele nje ufike nawo njalo nako spa khona umngane wami cousin wami ohlala la next door osebenza spa. Uvele njalo mawukuthi akhona ama-tray spa la Hilton la sibuye sidayisele khona ngoba vele sinayo ubudlelwane nabo benginika ama-tray.